Hello les copines, j'espère que vous allez la vidéo. اليوم on se retrouve dans une nouvelle vidéo story time. Donc voilà, parce que apparemment, comme ce genre de vidéo. Donc je voulais en faire plus. En même temps, تعرفوا شوية عليا وعلى حكاياتي bizarre. Ou en même temps, croyez-moi, ça va vous faire rire à de la story time. Suite à vos demandes, la dernière fois j'ai mis une story sur Instagram وقلت لكم فيها شكون راهو حايب يعرف على la chirurgie esthétique qui درتها في وجهي. Oui, parce que j'ai fait une chirurgie esthétique et vous étiez vraiment nombreuses à me dire que oui, la majorité كانوا حايبين vraiment يعرف. La majorité aussi بعثوا لي des messages في انستغرام وقالوا لي بلي واش من chirurgie esthétique درتي ماناش حابين نستناو حتى la vidéo etc. Donc non, تشوفوا la vidéo تعرفوا واش من chirurgie esthétique راني دايره. Donc voilà, comme d'habitude نخليكم l'Instagram تاعي هنا quelque part parce que toujours ندير لكم ce genre de petits trucs هكذا fun, ça change un petit peu les concepts make-up, soins etc. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche هكذا باش يلحقكم la notification كي نحط une nouvelle vidéo تلحقكم directement. Donc il faut savoir, quand j'étais jeune كان عندي le petit péché mignon تاعي تاع les piercings. C'était mon truc vraiment اللي j'étais attirée به بزاف بزاف بزاف. دونك بديت بلي بروميير بيرسينغ تاعي كي كنت صغيره. كنت درت واحد هنا في ودني جور لي بيرسينغ اوردينير نلقاوهم ان بتي بو بارتو. اي بي ابري جاني الهبال واحد النهار ونط وشفت اون بيرسون مانيش عارفه اكزاكتومون شكون مي كوميم جافي ان سيغتان اج. j'avais واقيلا 20 ans ولا 19 ans افسا هكذا. وين شفت اون بيرسون دايره دو بيرسينغ واحد منا وواحد منا فريمون باش كيفاش مي كنت نشوفها حاجه بزاف بزاف شابه. اي بي ابري دخلت لي الحكايه في راسي ومازال كي تدخل الحكايه في راسها ما تحبش حتى وين ديرها. دونك انا لو بيرسينغ que je voulais avoir c'était تاع ان سول كوتي برك اللي هو منا. je voulais pas avoir les deux côtés, je voulais avoir تاع ان سول كوتي برك. وكنت ثاني في الجزائر donc c'était un petit peu impossible d'avoir un petit piercing sur la joue parce que c'était pas vraiment هنايا aussi connu ou c'était vraiment rare ليديروه. دونك حوست رحت عند اون بيرسون سان سيتي لي نون. دونك رحت عند واحد لا بيرسون اللي سيتي اون استhéticienne au même temps elle faisait ce genre de piercing. دونك رحت ليها وقلت لها فوالا جو veux avoir un petit piercing وحبيته هنا في لاجو. elle m'a dit tout de suite y a pas de souci, je vais te faire le piercing tout de suite etc. mais le petit problème et le petit bémol c'est que juste كملت au note j'avais sur place l'anesthésie donc je pouvais pas sentir واش صار هنايا. دونك خلصت l'anesthésie وكلش وكنت رحت للدار رقدت ونط وسي بون. دير هكذا نشوف كاين بيرسينغ منا مي ما كانش لوت كوتي genre il y avait pas l'autre côté. moi je voulais je sais pas si vous connaissez bien les piercings mais كاين celui de deux côtés اللي يتنقب منا ويخرج من l'autre côté وتنحيه وترجع كي تحبي. وكاين apparemment اللي انا jamais سمعت به c'était bien les implants. donc les implants c'est très différent par rapport les autres piercings parce que les autres piercings يتنحاو ويولوا وقت ما حبيتو اما les implants tout simplement كي ديريه انسايه. donc c'était malheureusement ce type de piercing اللي درتهولي. et puis j'étais tellement choquée que عاودت وليت ليها نجري وقلت لها اكس علاش درتي لي بيرسينغ تاع لامبلون alors que j'avais très bien précisé que je voulais le piercing تاع les deux كوتي جور اللي نقدر نرجعو ونحيه وقت ما حبيت باسكو انا شغل عشاقه من لا نقدر نديرو اون سيمين ومن بعد نحيه تو سويت. دونك جو فولي جوست برك نحي هذاك الشغل اللي كان فيا. Donc elle me dit tout de suite Billy, non Anna mais je fais pas ce genre de piercing alors qu'elle faisait ce genre de piercing mais d'arrêter l'implant parce qu'apparemment c'était plus cher ou c'était juste باش تربح دراهم plus tout simplement. حياتي normal بهاد le piercing. الحق ça m'a pas fait des infections, ça m'a pas fait mal, تنفخ شويه ومن بعد c'est bon donc c'était vraiment normal. حتى le jour وين كنت حنتزوج وجا عرسي وتصديرتي ce qui fait مانيش حنتصدر piercing c'est clair. donc j'étais obligée de l'enlever mais la meuf elle faisait pas ça et en plus de ça قالت لي بلي c'est risqué parce qu'il نحلك بستوري
ونحي لك le piercing. Donc ça va laisser des marques ou أنا عرستي كان exactement dans une semaine. درت j'ai trouvé personne donc j'ai décidé نعاود نولي ليها ونقولها القاي لي حل هاد الديقه اللي درتيها لي. دونك قالت لي نو ما نقدرش نحو ابار نحل لك ببيستولي هذاك تاع لي تو سكي شيرورجي تو ونحيه لك. Donc moi j'étais choquée, j'étais grave choquée ou j'ai décidé de نروح chez un dermatologue. Donc le dermatologue il est assez connu, c'est تاع البياج je pense mais نسيت اسمه. L'essentiel, هذا الدرماتولوج تاع البياج جاي في سكالا رحت ليه و جو لي اكسبليكي مون كا وقلت له بلي عرسي دون اون سيمين لازم تبغوا راسكم تلقاو لي حل. دونك هو لوي ميم بعث لي شي شيرورجيان استيتيك ولا ما بيش كومون لو دير ليسونسيال. دونك تو سكي لي يدير تو سكي استيتيك اي بوزيسيون لي شيرورجي استيتيك لي ينفخ لي ينحي لي يبدل ليسونسيال. دونك سيتي لو دكتور شريف زهار. Donc, رحت عند الدكتور شريف زهر وعطاني un petit rendez-vous chez lui, chez une, je pense c'était la clinique تاع حدرة ولا عفسة هكذا والله ماني شافية مانيش ثابتة exactement. C'est dans les rendez-vous là-bas وشافني وقال لي واش درتي في وجهك علاش عليك. Moi, j'ai profité de l'occasion. Donc, قلت له أنا mon rêve d'avoir une fossette ou à la base كي درت هذاك le piercing, je voulais avoir une fossette ونحيها. Donc, أنا en réalité كنت حابة ندير le piercing pour avoir la fossette. Ou ça n'a pas marché parce que c'était un implant donc ما يتنحاش يولي. و le principe تاع l'autre piercing هذاك سي كي تنحيه تقعد لك شغل الحفره هكذا تاع الاخر تاع لا فوسات هذيك في وجهك. الحق c'était vraiment une personne très professionnelle. Là si on peut faire en même temps un petit truc c'est que tu enlèves هاد le piercing هذايا ou on va faire en même temps une fossette. Donc ça m'a coûté beaucoup. Il faut savoir que c'était trop cher mais معليش l'essentiel راحت الوحده اللي كانت في وجهي. donc داني ماشي داني bon on s'est donné rendez-vous في une villa في العكنون وين apparemment il faisait tout ce qui est esthétique ou thématique. ورحت c'était à 7h du matin رحت و il m'a préparé الحق وفريمون قام بيا ونحالي le piercing وانا بديت نحرش ونضحك. ça m'a pas du tout fait mal et lui il était vraiment professionnel et tout. il m'a fait la fossette ودار لي ونحالي le piercing. donc قعدت لي enflé pendant 3 jours ومن بعد الحمد لله يا ربي عرسي جوزتو نورمال. برك عندكم حاجه سي كو ليفي تاع لا فوسيت مع الاول كان دوماج جي با دو فوتو سينون ندير لكم مي هو il voulait faire vraiment un truc naturel وين ما يبانش très fake. en même temps il voulait se débarrasser surtout من هذا البيرسينغ هذايا. donc il m'a fait un truc esthétique من l'extérieur en même temps حلي الداخل و كاين واحد العفسه يديروها دونك يجبدوا النير وين يجبد وتدخل لا فوسيت. دونك هايليك لا فوسيت تاعي انا avant il faut savoir que j'avais pas ça, j'avais هكذا j'avais rien du tout genre j'avais ودوكا j'ai une petite fossette كي ندير هكذا ولا كي ندير هكذا كنتوها. donc هذه هي لا فوسيت mais avant c'était plus clair ou c'était plus داخل. donc voilà je m'excuse pour les sons mais وليد ندير حاله برا يلعب. donc voilà و ça s'est très bien passé وجوزت عرسي bien الحمد لله يا ربي. donc تهنيت من هاد العفسه هاديه. Et puis voilà, c'était ça mon histoire, ma story time. Donc علاش درت هاد la story time. درت هاد la story time هادية pour vous dire que il faut pas jouer avec ce genre de truc les filles parce que c'est vraiment dangereux. où il y a eu pas mal de cas où des filles c'est simple parce qu'apparemment هاد la personne قالت لي هاد le piercing هدايا جاز وقت بزاف و apparemment شارعت parce que كانت وحده سمعت بها بلي دارت لها ان تروك وين صارت لها انفيكسيون كبيره ولحقت السبيطار مسكينه و ça s'est très mal passé pour elle. يقتلوني ما ندير ce genre de truc. donc c'était vraiment يا مات الصغر و l'adolescence وين je voulais vraiment découvrir des choses et tout. mais pour surtout les filles مطالعين ولا ما يخموا في هاد العفايس ولا évitez tout ça. sachez que راح يجوز 19 20 ans و تخمامكم كاع راح يتبدل. دونك حتقولوا باللي توي تشوفوا هاد العفايس جاحه. دونك فوالا لي في هكذا نكون لحقنا لا فان تاع الفيديو. جيسبر تكون عجبتكم وفادتكم سورتو باسكو انا تو سكي ستوري تايم نديرو سورتو للاستفاده ما نديروش باش نحكي لكم ولا سان اوكان بوت. دونك انا ماذا بيا تتعلموا لي زيرور اللي درتهم في حياتي وما تطيحوش نتوما فيهم. دونك فوالا الى عجبتكم هاد الفيديو ما تنساش تخوي دي بوس بلو فير لي et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. sinon sur ce نقول لكم
très très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous aime trop 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 trop. Gros bisous. Bye bye.